हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक बहुत बहुत स्वागत मोर ये छोटिया यूट्यूब चैनल रे। तो फ्रेंड्स आपण माने केमती अछंती? आई होप आपण माने बहुत भलर थिबे, सुस्थ थिबे, आपण सब परिवार आ मोर वीडियो टी भी एंजॉय करथिबे। तो फ्रेंड्स आज रो वीडियो टी ना बहुत यूजफुल अछि, काहे कि ना आज मु आपनकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करबी आउ आपनको भल भाबरे सिखै देबी कि आपण कर कपड़ा जो आपण ब्लाउज काटुचंती ना केमती काटुचंती आ जदी एमती सिचुएशन आसे आपण केमती हैंडल करिवे आ केमती भल भाबरे आपनकर ब्लाउज टी कटिंग करिवे। देखंतु फ्रेंड्स ये सब हमर बैक रो कटिंग आ फ्रंट रो कटिंग आ स्लीव्स कटिंग मु करथिली आर वीडियो सब आपनको अपलोड कर देछि ऑलरेडी। तो आपण देखिथिबे निहाती आ जदी देखि नाहंती प्लीज जाई देखि दियंतु, आपण जानि जिवे हेवी साइज रो ब्लाउज अछि, गोटे ब्राइड रो ब्लाउज अछि। तो ताको तार फैब्रिक ना बनारसी रे अछि, तो ताको आमे केमती पक्के की आउ ताको केमती आमे कट करवा आमर अस्त्र कपड़ा को रे आकु मेन कपड़ा को पके केमती कट करवा। आरो गोटे ट्विस्ट कोन अछि ना फ्रेंड्स, आरो हमर देखिछन ना साधारणतः बॉर्डर ब्लाउज रे गोटे साइड रे बॉर्डर थाए, ताकि जो माने को टिके डिजाइन रे इंटरेस्टेड थांते ना से माने भारी हैरान होंती, कारण गोटे साइड रे बॉर्डर रहले स्लीव्स रे भी तो निहाती बॉर्डर दरकार आ पिठी पई बॉर्डर पाएनी। तो पिठी रे जदी बॉर्डर देले स्लीव्स पई बॉर्डर पाएनी। तो सही जिंस कंफ्यूजन एथरे किछि नाही, एथरे बरम आहुरी आपनको आ गोटे जिनस पूरा क्लियर हो जाए। तो आप देखो एपटे बॉर्डर केते सुंदर भाव अच्छी, आप ये आपंकर अंटारे आराम से हो माने बैक साइड रे आराम से हो आउ पछ आउ आर साइड रे भी देखो केते सुंदर अच्छी स्लीव्स, ये भी आपंकर स्लीव्स पई हो किंतु तापर देखो ना फ्रेंड्स कौन है आपन आउ गोटे साइड रे भी बॉर्डर देछि। देखो एपट साइड रनिंग साइड रे देखो गोटे बॉर्डर देछि। तो दी पटे दीटा बॉर्डर है आप पिठी हो गला प्लस हाथ पे होगला, ता बाद भी देखो आहरी गोटे बढ़िया बॉर्डर देछि। तो ये हूँ ट्विस्ट। तो आप क्लाइंट भी निजे जानी कि एटी भी बॉर्डर अच्छी। तो आम जब ठीक भाव में पुट करके भल भाव तार जेहेतु डिजाइनर ब्लाउज अच्छी, आम जब आउ टे लुकटा भल दे पार तो आम क्लाइंट हैप्पी हो जोटा कि आमको सीटा निहाती दरकार। तो देखो या कौन करवा मुझे काटि आमती यूज करी से आपको बेस देखार अच्छे से आइडिया आपको निहाती कम आसो। ठीक अच्छे आप कौन करेंगे ना से बॉर्डरटा बाहर आप हाफ इंच एक्सट्रा रखी कट करेंगे, कहीं आम जो फोल्ड करा पड़ो ना हाफ इंच भितर को फोल्ड करार अच्छी। तो बॉर्डर रू एक्सट्रा हाफ इंच आप रखिकी काटे कहीं अधिक काटे कहीं आम सेपट ना ब्लाउज कपड़ा सर्ट हो जेहेतु मोर हेवी साइज अच्छी, आप स्मॉल साइज थी तो आपको किसी असुविधा हेनी, किंतु मोर जेहेतु हेवी साइज अच्छी मत हाफ इंच पूरा माने कर परफेक्ट नवा पड़ा कहीं काले सेपट छोट हो मत पुणी असुविधा हम। से देखो बॉर्डरटा बाहर कले कौटी यूज करी आप ध्यान देखिए केते सुंदर भाव में बॉर्डरटा बाहरला आउ ये भी बहुत भल जगार यूज हम आ जोटा कि आप माने कौन कहले गोटे लुक आपण ब्लाउज लुक रे ना गोटे चार चांद लग गोटे नुआ लुक आसो। आपंकर जब एमती किसी केतबेले फेस करती ना आप एमती भी आइडिया नहीं पारे। आपड़ कि ना क्लाइंट भी अधिक पैसा ने कि ना जब आप क्लाइंट की एक्सट्रा डिमांड भी करेंगे कि आपंकर बॉर्डर एक्सट्रा अच्छे भल कि देदेवी आपको ये करके, तो आप भी आराम से क्लाइंट ठू एक्सट्रा किसी नहीं पारे, किसी असुविधा ना। तो देखो तो जमती मुझे काटिदेला बॉर्डर साइज कर पकईदेली आपंकर गोटे सैड रू पकेबे, कारण आम एपट सैड ना बॉर्डरटा अच्छे आम पछ बैक रे दरकार बॉर्डरटा। तो बैक रे हमर जमती बॉर्डर दरकार सेमती पड़ीगला आउ से प्रिंसेस रो कटटा भी सेटा भी साइज कर पकेबे जोठी कि हमर जमती देखिबे कपड़ा हमको बहुत कम यूज होबो, कपड़ा नष्ट न होबो सेटा को ध्यान रखिकी साइज करके पकेबे जोठी आपनकर कपड़ा कम होबो। सेठी टिके मु छाडिली कोन पे कहले फ्रेंड्स, से बॉर्डरटा अछि ना हमर पछरे टिके वर्क अछि ब्लाउज रे डिजाइन अच्छी, तो आमको लटकन वगैरह दबार अच्छी तो से यूज हो बॉर्डर टाइप रो अच्छे आप लटकन कले तार लुक टे आउ टे हेवी आसो। तो से मुझे छाड़ी आउ देखो छाड़ा भी आम परफेक्टली कपड़ा पाईगला किसी मत प्रोब्लेम है। तो एमती आप सेट करके पकेबे जमती आपनकर कपड़ा भी भल भाव पड़ जाव प्लस आपन को कपड़ा भी ठीक रे मिल जाव। मोटे हेवी साइज अच्छी बोली मुझे कनसीयस करुच्ची, तो आपड़ जब नॉर्मल साइज थी तो आप इजिली आपको करेंगे किसी प्रोब्लेम ना, आपको सफिशिएंट कपड़ा मिल जाव। तो एमती काटिदेले देखो प्रिंसेस भी काटिदेली आमर आरटा भी बुक पटटा भी काटिदेली आ बैक साइड काटिदेली, तीन टा काटला पर आ रहा स्लीव्स आ स्लीव्स पे जी कपड़ा अच्छी ना से मोर आराम से बड़ स्लीव्स अच्छी डिजाइनर स्लीव्स अच्छी फिर भी मत आराम से हो। तो ये अंटा पाखे टिके ना जो बॉर्डर था काटिक अलग करदेली आउ सी हूँ आमर तो कहली आपको डिजाइन पे रहा
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ଲିପ୍ସରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଡର ବି ରହିଲା, ବର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ସର ଇଏରେ ରହିବ। ଆଉ ଡିଜାଇନ ବି ଟିକେ ଅଛି କୁଞ୍ଚ ବାଲା, ଟିକେ ଟିକେ ନେକୁ ପପ୍ ରହିବ ସେ ବ୍ଲାଉଜରେ, ଜଷ୍ଟ କୋଉଠି ଗଲେ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଟିକେ ପପ୍ ରହିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ହେଲ୍ଦି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ସେ ଟିକେ ପପ୍ ବେଶୀ ତାକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ହାଲକା ଫୁଲକା ପପ୍ ଟିକେ ତାକୁ ସେ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ହାଲକା ଫୁଲକା ହିସାବରେ କାଟିଛି। ଆର କଟିଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ଲିପ୍ସର କଟିଂ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ପୁରା ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ପୁରା ଷ୍ଟିଚିଂ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟିଚିଂ ବି ଲାଇଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଡିଜାଇନଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି, ସବୁ ଅଛି, କୋଉଠି ଯୋଉଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମିସ୍ ହେଇଥିବ ସେଟା ଆପଣ ଲାଇଭରେ ପାଇଯିବେ, ଯୋଉଟା ଲାଇଭରେ ମିସ୍ ହେଇଥିବ ସେଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବ୍ଲାଉଜଟି କଟିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କପଡ଼ା ବଞ୍ଚିଲା ତାର ଆମର ଟିକେ ସେଥିରେ ଡୋରି ହବ, ତ ଡୋରି ପାଇଁ ଯାହା ବି କପଡ଼ା ବଞ୍ଚିଲା ଆମର ଆରାମସେ ଡୋରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ କତରନ ବାହାରିବ ଛୋଟ ମୋଟ କି, ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଟିକେ ବଞ୍ଚା କୁଚା ବାହାରିବ, ସିଏ ଆମର ଲଟକନ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ବି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ ବି ବଢିଆ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟାଙ୍କ ମେନ୍ କଥା ଯୋଉ ବର୍ଡର ଅଛି ନା, ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସେଟେଲ କରିଯିବ। ତ ବର୍ଡରଟା ସେଟେଲ କରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାରିଗରର କାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କରିବେ। ତ ୟାକୁ କରିବା ଭିତରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି କାଟିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିବ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ାକୁ ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ ପକେଇକି, ଆଉ ଏମିତି ବି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ବିଗନର ଥିବେ ନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଯୋଉ ବର୍ଡରଟା ଥିଲା, ସେ ବର୍ଡରର ଯୋଉ ଟିକେ ନାକରୁ ସାଇଡରେ ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିସଟା, ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଲଟକନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇଭଳି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦି ସାଇଡରେ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଦି ସାଇଡରେ ଆପଣ ଠିକ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ପାଖକୁ ଆପଣ ସେ ବର୍ଡରଟା ପୁଟ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନେକ୍ଟାକୁ ଯଦି ହବ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ, କହି ହଉନି, ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଡରଟା ଯେମିତି ସେଟେଲ କରିବି, ଯେମିତି ସେଟେଲ ହବ ସେଇ ହିସାବରେ ନେକ୍ଟା ଟିକେ ବ୍ରଡ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ରଡ ହେଇପାରେ, କହି ହଉନି, ସେମିତି ସିଧା ବି ହେଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ ଯାହା ହବ, ହାଫ ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ଅଛି ଚାନ୍ସ। ମୁଁ ଦେଖିକି ବର୍ଡରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ କରିବି ନା ମେସିନ ଉପରେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ତ এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆଉ କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି ବି ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଏ କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି କଳା ନା, ଆପଣ ଯେତେ ଶିଖୁଥିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲାଉଜଟା ହେଇଗଲା, ବ୍ଲାଉଜ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ବର୍ଡରକୁ ମୁଁ ୟୁଜ କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟିଚିଂ ଆଉ ଡିଜାଇନ ସବୁ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗଟା ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ସେପ୍ରେ ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନେକ୍ଟା ଟିକେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଜଷ୍ଟ 19-20 ମାନେ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା କେମିତି ବର୍ଡର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ସର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦି ସାଇଡରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଡରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସାଇଡରେ ଆପଣ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ସେପ୍ରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଦି ସାଇଡରେ ବର୍ଡରଟା କାନ୍ଧ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜର ଲୁକ୍ ଏତେ ହେଭି ଲୁକ୍ ଦେଉଛି କୁହନ୍ତୁନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।